Pomaže Bog, braće i sestre, i dobrodošli u novom YouTube videu. Moje ime je Hadži Teodora i u današnjem videu želim da pričam o manastiru Rmec. Ovaj manastir se nalazi u Karpatima, to jest u Rumuniji. Sjećam se kada smo dolazili u manastir, to je bio neki horor scenario. Radilo se o tome, mi smo se vraćali iz Jašija, gdje se tamo nalaze mošti Svete Petke. I vraćamo se nazad ka Srbiji. I vozimo se autobusom, i vozimo, i već je noć. I meni se toliko smučilo, meni apsolutno nije bilo dobro. Toliko mi je bilo muka i morala sam nekoliko puta i da povratim. Svi su u autobus spavali, sigurno je bilo oko 2-3 sata ujutru. Bili smo u nekoj toj panici da nećemo imati prenoćište i da ćemo morati da noćimo u tom kombiju, taj mini autobus. I kako to da opišem, svi smo se onako bojali medvjeda, šta će biti, da ćemo biti napadnuti, ljudi iz grupe. Jer nismo znali gdje idemo, šta se dešava, jer samo mi vozimo cijelu noć i nikad ne iđe stići. Nekako sam se ja opet smirila, ne znam, samo sam spavala nakratko. I ja samo u tom momentu sam pomislila, joj Bože, samo da stignem živa i zdrava, ja ne mogu više, nemaš snage, umoran si, muka ti je cijelo vrijeme, uopšte ti nije ni za šta. I polako se usporuje autobus i vidim neka svjetla. Bili smo ispred manastira. Ja onako, hvala Bogu, pa smo negdje stigli, negdje u bilo koji manastir, nebitno. Samo da smo negdje stigli, samo da više ne čujem kako autobus vozi. Taj zvuk mi je već bilo dovoljno da mi bude muka. I polako drugi iz grupe se budili, izišli smo, dočekala nas jedna monahinja, i polako, skroz tiho smo ulazili u konak gdje su nas smjestili i tu smo spavali samo par sati jer ujutro smo ustali da učestvujemo na liturgiji. I kada sam ustala, i dalje mi je bilo loše od jučerašnje vožnje, da jednostavno nisam mogla doći sebi. Hvala Bogu, tu smo imali priliku da svako može da ide gdje on hoće u tom manastirskom kompleksu, to jest nismo svi morali biti zajedno. Tako da smo mi prvo, kada smo izašli iz konaka, posmatrali manastirsku crkvu, gdje se mi tačno nalazimo. I kada smo se približili crkvi, vidjeli smo da je jedan dio zida svana opisan freskama. Kada stojiš tu na desnu stranu, bio je opisan strašni sud, odnosno ne strašni sud, nego, kako bi to rekla, stavit ću vam, ne mogu se tačno da sjetim, uglavnom pakao je opisan, oslikan. Tu su bile neke klupci gdje smo mi sjedeli dok je bila služena liturgija, jer nisam imala snage, apsolutno nisam imala snage da stojim. Unutra je bila puna crkva, bilo je ekstremno puno ljudi i samim time ne možeš ni da uđeš u manastirsku crkvu i onda smo ja i mama odlučili da ćemo sjediti ispred gdje je frišak vazduh, a gdje ipak mi možemo čuti liturgiju. I tako sam cijelo vrijeme posmatrala tu fresku, gledajući te figurice koje su oslikani u obliku čovječijem, u kome su opisani jeretici, osobe koje su mnogo štete nanijeli crkvi, i pisali su imena i onaj koji mi najviše nego najviše prepalo jeste kod te figure gdje je pisalo Arije. Jer je ta slika koja je tu prikazana, stavit ću vam da vidite, toliko strašna i dugo sam posmatrala zašto se tu ti ljudi muče. Ja apsolutno nisam ni znala ni ko je Arija, ni ko je bilo koji tu koji je oslikan, imam blage veze, apsolutno nisam znala.
Ono što me isto malo prepalo jeste kada smo se okrenuli ka manastirskom konaku. Ugledali smo velike stijene. Ja onako, pa Bože, gdje smo mi sad došli? Toliko je to izgleda prelijepo, to se ne može vidjeti na slici. To se apsolutno ne može vidjeti na slici, to se mora doživjeti koliko je to divno vidjeti gdje se taj manastir nalazi. I tako da smo mi šetali oko manastira i bilo je fino vidjeti kako prije nego što je počela liturgija dolazi jedna monahinja, kruži oko manastirske crkve i lupa klepalom, pozivajući vjerujući narod da će sad uskoro početi liturgija. Vidjela sam da su mnogo monahinja izlazi iz crkve, sveštenstvo, ja mislim da je čak i bio neki episkop. Izlaze svi iz crkve kao nekoj formi litije, a ja tada isto nisam znala ni šta je litija. I išli su dolje, kako se to kaže, i napolje su dalje služili liturgiju. Nakon svega toga smo onda otišli na ručak, monahinje su nas pozvale da ručamo sa njima i kasnije nas jedna monahinja odvela u manastirski muzej u kome su oni bili izložili stare ikone, stari predmeti koje se prije upotrebljavale u tom manastiru. Bilo je isto super, monahinja je znala inako malo njemački, pa smo se malo šalili na njemačkom. I ono što sam jedino upamtila vezano za istoriju tog manastira jeste da, ne mogu tačno da vam sad kažem, ili u toku prvog ili u toku drugog, a ja mislim da je u toku drugog svjetskog rata, oni su manastir pretvorili u, ne mogu sad da se sjetim, uglavnom gdje čuvaju municiju i takve neke stvari, izbacili su cijelo sestrinstvo, zatvorili su manastir, apsolutno ništa se nije moglo da se služi. I dvije monahinje nisu htjeli da napuste manastir svoj. Nisu htjeli da napuste svoju svetinju, ali su se povukli u šumu i bile su obučene u mušku odjeću da ih niko ne prepozna i tu su uvijek posmatrali dešavanja u manastiru i oni su to sve prepričali šta se sve dešavalo u tom manastiru. I to je bilo toliko interesantno slušati, ali dalje nisam upamtila kako je išla dalje priča, ali sigurno se može pronaći preko interneta. Uglavnom, veoma me to dodirnulo. Kada smo izašli iz tog muzeja, iz daleka sam ugledala nekog čovjeka i pored njega jednu malu osobu. Totalno malenu, jedva je vidiš i ta osoba koja je malena je bio neki starac. A starac on je bio toliko savijen, toliko sporo hodao, a kad sam ga ugledala, ne znam, osjećala sam u tom momentu kao da vidim nekog sveca. To me toliko dodirnulo, morala sam da ga uslikam, da imam to za uspomenu, ne mogu da opišem što sam osjećala u tom momentu. Na kraju, naravno, smo svratili u manastirsku prodavnicu, tu smo kupili neke sitnice i kasnije smo dalje krenuli ka Srbiji. To je jedan bio za mene veoma lijep doživljaj nakon tih muka koje sam imala u toku vožnje, da dođem upravo u taj manastir gdje sam totalno oživljela.